చేతులు జోడించి స్వామివారి పాదాలకు నమస్కారం పెట్టుకుంటూ మనందరం కలిసి స్వామివారు ఇప్పుడు సంకల్పం చెప్పించబోతున్నారు. శ్రద్ధగా విందాం. ఆయన ఎలా పలికితే అలా పలుకుదాం. చేతులు పైకెత్తి మరొక్కసారి ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం నందు కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ చేతులు జోడించి స్వామివారి పాదాలను శరణ కోరుతూ సంకల్పం శ్రద్ధగా పలకాలి. శ్రీహక్కాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ
అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహకుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవత్ శాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. స్థిత్వాసనే కుశమయే సముదీరయంతం శ్రీశాస్త్రసారమఖిలం విఘనో మునీంద్రం భూయో నమామి భువనైకగురుం ప్రసన్నం. శ్రీమతే వికనసే నమః. భృగుమరీచిత్రికస్యభ్యో నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్యద్విరటవక్త్రాద్యా పారిషత్యా పరశురం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघनसे नमः. सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तरे कृतं सूत्रं वैघान सम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम्. ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणानायं याम्. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपरे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्जकर्मणि स्तण्डिलपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यं कर्म करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्जकर्मणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये. ओं धारासुरप्तशरमानशेषु सुरत्सरिच्च परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये. गृह्णामि दत्तागं सुदृगं सुधर्मा जिनमाव शिवा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा वेद्या
मेध्यतमा अमृतामृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशनं वरुणये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविट्टर्विश्वे देवामञ्जन्तमरुतस्तुत्या अस्मिन् कुम्भे मुं वरुणमावाहयामि प्रत्येतसमावाहयामि तक्ताम्रधरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि वरुणाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रदेशे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः वरुणाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणा मुखमर्चयेद आग्नेयुगस्मात् त्वा विश्वे सदा त्वं महितो न शुम्भो वैराजन्दे रोदने सत्तां प्रीत्यामदेशो विबुधानामनादर्यामि शस्तान्तनितान् दधातु पद्माकारमण्डले बुम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिदिगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुवायने नमः सूत्रवत्यै नमः जयाय नमः सूत्रवदेदिगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विद्यानां परसमाप्तिः कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रगिदां प्रजापतिः शां यन्तु घोरानिशां यन्तु बाबानिशां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोरानिशां यन्तु बाबानिशां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोरानिशां यन्तु बाबानिशां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तरो यदा विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति यदा व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य यत्यस्सखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे पचक्षुरादरं तद्विप्रासोऽपि पुण्यमोजाग्रभागं सस्सन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोराद्रविणसस्तुरस्य त्रिविणोरासनरस्य प्रियं सदे द्रविणोरा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारासते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पक्कुर्वेदोपव्युषं यदा वै सूर्यपदेते अथ नक्षत्रं नयते यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओम भूः भूर्भुवस्वरमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्जकर्मणि स्तण्डिलपरिदिपरिस्तरण सर्वोपकरणसुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तः भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तः भ्रमन्तकर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तः भ्रमन्तकर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तः भ्रमन्तकर्मणि स्वस्तिर्ध्यास्म हव्येर्नमदापसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधारे हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवे मधुरदस्समीराः ओं भूः भूर्भुवस्वरं पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तः भ्रमन्तकर्मवृद्धिनां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तः भ्रमन्तकर्मवृद्धिनां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तः भ्रमन्तकर्मवृद्धिनां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टाम यो भवस्तानमूर्जे तथा तरामहेरणाय रक्षसे यो वश्वतमोरसस्तस्य भार्यदेहनः वशतेर्ममातरः तस्मा आरङ्गमापवोयस्य क्षयाय जन्पथा आपो जनयथा जनः ओम पवमानस्ववर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोदास पुनातमा पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनबोधय पुनन्तु विश्व आजमः जातवेदः पवित्रमदे पवित्रेण ब्राहिमा शुक्रेण देवनीत्यदे अग्ने कृत्वा कृतोकुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चसे अग्ने
पितरमन्तर ब्रह्मणेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनदे देव्यागादे यस्ये बक्वे स्तनवो वेदपृष्ठाः प्रजापदन्तः सदमार्त्येषु वजकृस्या भवतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातप्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः हतावरे जिज्ञे मा पुनीतां बृहद्भिः सविदस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवम्नभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीरध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं सर्वगं सपूतमस्यादे स्तुतितं वा दर्श्वण पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरकं सत्परमधूदकं पापमानी स्वस्त्यगणैः सुदुःखाहि पयस्वतेः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणे स्मृतकं हितं पावमानीर्तिशन्तनः यमल्लोकमधां कामान् समर्थयन्तुनः देवैर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्तिगणैः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणे स्मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्दवा प्राजापत्यं पवित्रं श्रुतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनेते सह वा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनादमा जातवेदा मूर्चकिन्त्या पुनातु तच्छय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषणं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यां दिशि देवार्त्वजो मार्जगिन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जगिन्तां प्रतीत्यां दिशः पशवो मार्जगिन्तां मुनीत्यां दिश्या ववोषधयो वनस्पतयो मार्जगिन्तां मूर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सर यज्ञपधर्मार्जगिन्तां मदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जगिन्ताम् अणोरणीयान् महदो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य बिन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमेहम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रथाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवेः कवीनां प्रचरविप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृद्धा नागस्वधिर्वणा नागं सोमः पवित्रमत्येति रेभन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनःपात्रघ्याजमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
ब्रह्मोत्सवाक्यं जगर्मणि प्रतिशरबन्धनदेवताराधनं करिष्ये ॐ यमर्पयन्ति मनयो हविरयोजोहितानन्दबुधा विराजन्ने तम्बजदोषाय स्यादनाग्नं विपणानि वदन्तु ॐ शेषमावाहयामि सहस्रजीरुषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि रक्षासूत्राधिष्ठानदेवताभ्यो नमः शेषाय नमः आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम स्वस्ति नो मिमेतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदेतर निर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरो दधातुल स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तये वैश्वानरो वसूरग्निः स्वस्तये देवा मन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं नासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे स्वस्ति बन्धामनोजरेम सूर्याचन्द्रमधा विव पुनर्दधदाग्नादाजानदा सङ्गामे महे स्वस्त्ययानन्तारक्षमरिष्टणेमिं महद्भूतं वाक्यसं देवतानाम् असुरग्नविन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशो नामाभिवारोहेम अम्भोमुचामाङ्गिरसङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा जतार्क्ष्यम् प्रयातमानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधेष्वभायन्न अस्तु शुभागुं शुभाम्
అగ్ని ప్రతిష్టాపనం కరిష్యే. ఓం ఏతోన్వింద్రం స్తవామ శుద్ధం శుద్ధైర సామ్నా శుద్ధైరుక్షైర్వా పృథ్వాంశం శుద్ధాశీర్వాన్ మమక్త ఇంద్ర శుద్ధో నాగహే శుద్ధ శుద్ధాభిరూతభిః శుద్ధోరయం నిధారయ శుద్ధామవత్తి సౌమ్యః ఇంద్ర శుద్ధోహినోరయం శుద్ధోరుత్రాని దాశురే శుద్ధో వృత్రాని దిగ్నజే శుద్ధో వాజం శుదాసతే దేవ్యాహోదారామణిందపూర్వేరిష్టాస్యామధర్మాసుమీరాః మక్యం జిరంతమయాన హవ్యాకూతిస్త్యామనసోమే అస్తు ఏ నోమానిగాంకృతమచ్చనాహం విశ్వే దేవాసో అధిభోజనామే దేవేశ్వరమే రుణకృణోత విశ్వే దేవాస హవేర్యర్థం మహాస్మహే ప్రజగామాతనోభిర్మానధామద్వసతే సోమరాజన్ జాతవేదో భువనస్య నేతయః సింజతమసో యత్యరిష్యతే అగ్నిమశ్వత్థాదతి హవ్యవాహకం శమే గర్భాంజనగన్యోమయో భూః घृतप्रदेको घृतयो निरग्निकृते समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपृशस्त्वाजरितो वहन्ति घृतं पिबन् शिखिजायक्षिदेवानि अदितेन मन्यस्व मनमदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसपितप्रसवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्ताद्विषेमतस्रुजो वेनामः समुद्रयापमास्य विष्टाशतश्चयो नवशतश्च वपः ॐ भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमो धैनकं सोमो अर्वन्दमासकं सोमो वीरङ्गरवन्यन्द्रातो साधन्यं विदत्यकं सभेगं तश्रवणं योधरासतस्मै ॐ भू सोममावाहयामि ॐ भवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ॐ सुवृन्दमावाहयामि ॐ भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य गीतमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानो सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानो सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनधाभूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः परशरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रसवपुनः तच्छत्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवेरग्रे वो अग्रे गोमोग्रिमं यज्ञमनिकटाग्रे यज्ञमिदं दत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत त्रदूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रदूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डमप्रणेष्यामि गिरमाणवाजं यच्छाप्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे गिरमाणोस्तु सप्तऋषीरागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गिरमानं च धेः ॐ प्रणया सोमापप्रणेष्यामि गिरमाणवाजं यच्छाप्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे गिरमाणोस्तु सप्तऋषीरागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गिरमानं च धेः ॐ प्रणया कोपप्रणयितसमप्रणयत्वापो देवे प्रणयानि यज्ञकं सकुं साधयन्तुनः इदं वदन्ते रसभट्टापदागुः सहस्रपोषं यजमाने न्यञ्छतीः कोवो जनक्त सबो जनक्त संविशन्तान्ते विदुविष पात्राणि देव यत्याये प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मृदावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि वैवाहिकयज्ञमावाहयामि यज्ञदेव विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिगे दृष्टिनोभामि ब्रह्मणे दृष्टिनोभामि इन्द्रागे दृष्टिनोभामि अग्नये दृष्टिनोभामि सोमागे दृष्टिनोभामि अग्नये दृष्टिनोभामि सोमागे दृष्टिनोभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टिनोभामि प्रजापतिगे दृष्टिनोभामि ब्रह्मणे दृष्टिनोभामि इन्द्रागे दृष्टिनोभामि वसुभ्यो दृष्टिनोभामि मरुद्भ्यो दृष्टिनोभामि रुद्रेभ्यो दृष्टिनोभामि अपवपस्पृश्य महाविष्णवे दृष्टिनोभामि बृहस्पतये दृष्टिनोभामि मित्रागे दृष्टिनोभामि वरुणागे दृष्टिनोभामि आदित्येभ्यो दृष्टिनोभामि अश्विभ्यां दृष्टिनोभामि पूष्णे दृष्टिनोभामि कक्षागे दृष्टिनोभामि कक्षदेवता सोमागे दृष्टिनोभामि वैवाहिकयज्ञागे दृष्टिनोभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टिनोभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टिनोभामि आद्यं तृप्यधिस्रयामि जलं तृप्यधिस्रयामि अग्ने द्योतनसे समितसे स्वाहा अमृतमजवारुणमसे अन्तरितकं रक्षोऽन्तरित आराधयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा आराधयः जप्ततिस्त्वावना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्त्वावना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वाजपदापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कृतसम्पूर्णावासविधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यस्य अक्षत आज्य चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधे नमः सन्त्वेगाच शतं च सहस्रं च यदं च निगितं च प्रगितं च अर्पणं च अर्पणं च समत्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्थस्य इमामे अग्निष्टगाधे नमः सन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः
ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేదసే నమః సహోజసే నమః జనాప్రమే నమః విసర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః జాతవేదసే నమః అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసుభా షష్ఠి శతసహస్రాణ్యకితమక్షయమృతమానయ అయంత యుద్మ ఆత్మా జాతవేదస్తే నేద్యస్వర్తస్వదేతవర్తకిడాస్మాన్ ప్రజగా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాద్యేన సమేధయ స్వాహా వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహా నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహా అగ్నయే స్వాహా సోమాయ స్వాహా అగ్నిశోమాభ్యాగు స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుభ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా అపముపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణవే స్వాహా బృహత్పతయే స్వాహా మిత్రాయ స్వాహా వరుణాయ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అశ్వభ్యాగు స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాయ స్వాహా కక్షదేవత సోమాయ स्वाहा वैवाहिक यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्य ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सव स्वाहा ओम भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्वमुक्तस्थाः अनुमदेन्वमुक्तस्थाः सरस्वतेन्वमुक्तस्थाः देवसविद प्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिरासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्जकर्मणि उपासनाग्नौ आघारान्ते स्वर मंत्र अक्षर क्रिया दोष प्रायश्चित्तार्थं मतो देवादि षट्वैष्णवहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविद प्रसवा ओम अतो देवा अवन्तराय विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेवनं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः तदोधर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्माणि पश्यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि मन्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदक् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्व स्वाहा अदितेन्वमुक्तस्थाः अनुमतेन्वमुक्तस्थाः सरस्वतेन्वमुक्तस्थाः देवसविद प्रासामीः महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रयमानस्य महाजनौकस्य मध्ये परिभ्रममाणानामनेककोटिब्रह्माण्डानां एकदमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्यागाज अहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भवर्लोक सवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानालायमानस्य बलिराजस्य शेषस्य सहस्रफलामणिमण्डलमण्डिरे ऐरावतमण्डलीकवामणकुमुदाञ्जनपुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डि सुण्डादण्डोत्तम्भिदे अमरापदे तेजोपदे संयमने रक्षोपदे सिन्धुपदे गन्धवत्यलगापदे यशोपदेत्यष्टदेवपदे विराजते इन्द्राग्नेयमाण्डिरितिवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकाजलवलयिते लवणेक्षुसुरासर्पितशिक्षेरसुत्तोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्भूप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलि पुष्पराख्य सप्तद्वेपद्वेपिते माहेन्द्रवलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यमार्यात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारतिकिं पुरुषहारीलावृतभद्राश्वयेतुकमालक हिरण्यकरमणककुरुवरशाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकशेरुदाम्रकभस्ति पुन्नागगन्धर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसु यः जन्मनि चायेतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थिकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्तानावृतमहापातकादि समस्तदुरिदक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वं स्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां मितॄणां कुम्भीभागलोहितधामा तपसङ्घातकालसूत्रादि
विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य त्रये सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतरासेर्वर्षसहस्रावशाने एकैकतरामकर्षणक्रमेण श्रवणास्य मकर्षणसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तमनवाजबीजपुण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुत्स्यपदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्रीविखणोमणीन्द्रमदानधारविर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः ऋक्तगुह्यधर्मपुराणगितिहासकल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य आनन्दकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सिंहचक्रशार्ङ्गकौमोदके नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानसभगवतशास्त्रप्रकारेण आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृते स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् व्युत्पत्ति स्थितिलयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगण विजृम्भितपादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मणसकलवेदाध्यायिने भार्गवस्यमन आपणवान उर्ववेदलमञ्जारुषेयप्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफलगुणे नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्री श्रीदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि। ऋग्यजुस्सामाधर्मणसकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणीध्रपत्रकारुषेयप्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि। कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। गात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। आनन्दतीर्थवरदे दानवारण्यपावके ज्ञानदायिनि सर्वेशे श्रीनिवासेस्तु मे मनः। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम कलियुग प्रत्यक्ष देव ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂವೈಕುಂಠವೆಂದೇ
ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇರಿಸಿ ಅರಿಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಅಕ್ಷತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸುಗಂಧಭರಿತವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಗದೊಡೆಯನ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇದು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥವರಾಗಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆಯಿಂದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ, ಸ್ಥಳಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯಶುದ್ಧಿ, ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅದಾದ ನಂತರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಕಂಕಣಧಾರಣೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರತಿಸರ ಬಂಧನ ಪೂಜೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಅಂತಹ ಆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ, ವಸ್ತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಕನ್ಯಾದಾನ, ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ, ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೋತ್ರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಪ್ರವರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಅವರ ವಿದ್ಯೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾದಾನದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ನಂತರ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವರ್ಣನ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘಟ್ಟ ಸರ್ವವೂ ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿಯ ಸ್ವರೂಪವೇ. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ, ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ, ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ತಾನೇ ಹರಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ಪರ್ಯಂಕ ಪಾತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಚಿತ್ತಚರಿತನಾದ ಹರಿಯ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂಥವಳಾಗಿ ಆ ತಾಯಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸರ್ವದಾ ಸೇವಿಸ್ತಾಳಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿಯಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದಂತೆ. ಅನಂತ ರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯು ಕೂಡ ಅನಂತ ರೂಪವುಳ್ಳಂಥವಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉಂಗುರವಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರವಾಗ್ಬೋದು, ಮಾಂಗಲ್ಯವಾಗ್ಬೋದು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಹೂವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ವಸ್ತ್ರ, ಹರಿವಾಣ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿಯೇ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಇದ್ದು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತಾಯಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘಟ್ಟ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಆ ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋಣ. ವಿಷ್ಣುನಾ ಸಹಿತಾಧ್ಯಾತ ಸಾಹಿ ತುಷ್ಟಿಂ ಪರಾಂ ವ್ರಜೇತ್. ಭಗವಂತನಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಧ್ಯಾನಿಸಿತ್ತು ಅಂತಾದರೆ ತಾಯಿಯನ್ನು, ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿ ಬಹಳ ಸಂತುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾಳಂತೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡೇ ಆ ತಾಯಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆಗೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಗವತಿಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನೆನೆಯತಕ್ಕಂತಹ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ ಹೇ ಜಗದೊಡೆಯ. ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ವೈಖಾನಸ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಮಿಸಿ ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯಜೀವಿಗಳು. ಸುಕೃತಂ ತಿಲಮಾತ್ರ ತುಲ್ಯಮೇಷ ಕ್ರಿಯತೆ ನೈವ ಮಯೈಕ ವತ್ಸರೇಪಿ ಅಪಿತು ಕ್ರಿಯತೆ ಸದಾಗಭೋಗ ಪ್ರತಿಯಾಮಂ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯೈರ್ಮುಕುಂದ. ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಯಾಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಪಾಪದ ಸಂಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ. ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಕೃಪೆ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದೋ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಇದು ಬಂದೊದಗಿದೆ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. प्रजापति सोमगुं राजानमसृजता तन्द्रयो वेदान्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री. श्रीदेव्यै नमः. माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु. ध्रुवन्ते राजावरण ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रस्याग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवाम्. ध्रुवं ध्रुवेण हविषाभिसोमं वृषामसे तथा द इन्द्रः केवलीर्विषाबलिहृदस्करत्. प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजता तन्द्रयो वेदान्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अधः सीता सावित्री. भूदेव्यै नमः. माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु. కంటిమయ్యని చేతలు కన్నుల పండుగగాను పెంటలైన ముచ్చటలే ప్రియము నీకు. కంటిమయ్యని చేతలు కన్నుల పండుగగాను పెంటలైన ముచ్చటలే ప్రియము నీకు. కంటిమయ్యని చేతలు కన్నుల పండుగగాను.
కన్నుల పండుగగాను పెంటలైన ముచ్చటలే ప్రియము నీకు కంటిమయ్య నీ చేతలు కన్నుల పండుగగా అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతానాగం సోస్య ప్రజామంజనమర్చ భాషాదే తదేకం రాజావరణోన్మంజదాం యథైకు స్త్రీపపుత్రం గండనోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వృణస్తు దేహమత్యాజమృయా రామవస్సురాజగే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా మందమానసరాజాస్తే యజమానో హవిర్భే అహేణమానో వర్ణే హవోదృశకం సమాన ఆజు ప్రమోషే స్వాహా తన్నో అగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడోపయాసతిష్ఠాః యజుష్టో బంధనమస్సోజడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగం సిప్రమమధ్యస్మత్ స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే మమ భవతే నిర్దిష్టో అస్యామషదో వ్యుష్టౌ అవయక్ష్మణ వర్ణకం రడానో వేహమృడేకం సహబోనయేతి స్వాహా తమగ్నే అజాస్యయా సన్మనసాహితః అజాసన హవ్యమోహిదేయానో దేహభేషడక్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఆవం భవ స్వాహా ఆవం గమ స్వాహా ఆవం భూర్భవ స్వాహా అదితేన్మమకుస్తాః అనమదేన్మమకుస్తాః దరస్వదేన్మమకుస్తాః దేవసమిత ప్రాసావేహే అస్య దేవదేవ భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూండానమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణే ఉపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనమదేన మన్యస్వ దరస్వదేన మన్యస్వ దేవసమిత ప్రసుభా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానాపపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్వాయుషో దోషధేనాగుం వృసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను విశ్వాబుధత్వజా వయం ధారాబుధన్యా ఇవ అతిగాహే మహేత్విషః ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానాపపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానాపపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వాహా అదిదేన్మమకుస్తాః నమదేన్మమకుస్తాః దరస్వదేన్మమకుస్తాః దేవసమిత ప్రాసామేహే అస్య దేవదేవ భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణే ఉపాసనాగ్నౌ సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థమతో దేవాది షట్వైష్ణవహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనమదేన మన్యస్వ దరస్వదేన మన్యస్వ దేవసమిత ప్రసుభా ఓం అతో దేవా అవంతరో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానధేవనం సమూఢమస్య భాగం శ్రే స్వాహా త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోక్రమాణి పశ్యతగదో ప్రధాని పుష్పశే ఇంద్రస్య యత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దివే విచక్షణాదరగ్ స్వాహా తద్విప్రాసోపి మన్యమో జాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వాహా అదితేన్మమకుస్తాః అనమదేన్మమకుస్తాః దరస్వదేన్మమకుస్తాః దేవసమిత ప్రాసామేహే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణే ఉపాసనాగ్నౌ కర్మధాత్ పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనమదేన మన్యస్వ దరస్వదేన మన్యస్వ దేవసమిత ప్రసుభా యదస్య కర్మణోతిరేరజం యత్వాన్యోనిభిహాకరం అగ్నిశ్వస్మిష్టకృత్వాన్ సర్వభక్తుస్మిష్టకం సుహృదం కరోతు స్వాహా అగ్నయే స్మిష్టకృతే దుహదహురాహుతీనాం కామానాగం సమర్థయిత్రే స్వాహా అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నాదాయ స్వాహా అగ్నయే నపతయే స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా
इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतज्ञस्तत्तराः आर्जातवेदा विजर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धातरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनायं चक्षुरादित्यमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वचननिष्टेभ्य स्वाहा भेषदन्तरिष्टै स्वाहा आचकृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा आदिमेभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ओम येधोऽस्येदधेमहि स्वाहा समितशतेजोषतेजोमयदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तरिक्वा सप्तर्षय सप्तराम प्रयाणे सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यदिन्द्र सप्तयो नीरावृत्वा कृतेन स्वाहा तथान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णबाहुदिञ्जो विमनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेद भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव भुक्ताम् अग्निर्जेनं वेद जेनं ज्योर्जेनं पृथिवी जेनं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव जेर्नं समन्दां परिहरहविडा कृतेन समादित्येरवसभिः समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभागच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतर्पितर्पितामः प्रपितामहाश्चाक्षं यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्ममुक्ताः नवदेन्ममुक्ताः सरस्वतीन्ममुक्ताः देवसविदप्रासामेः आवाहन देवताभ्यो नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितमक्षत्यै जुहोमि अक्षितमसि मामे श्रेष्ठाः वरशिष्ठाकः ग्रमजो अपावधीन् त्वेषं वचो अपावधीग स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं मानीक्वर्धवत्र रमेधामश्वन् पृथिव्या दिवो मा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णो सुदनमसि दक्षिणतो विष्णो सुदनमसि उत्तरतो विष्णो सदनमसि प्राच्यां विष्णो सदनमसि सर्वानयान प्रसमूक्या ग्रन्थीन् विसृज्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मृतां पृषदयस्तरिवं गच्छतो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभने नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्दयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कस्यपस्य त्रयायुषां यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्चसे त्रयायुषाम् आपोहिष्टामयो भवस्तानमूर्जे तथातना महेरणाय दक्षसे यो पश्चिमतमोर्रसस्तस्य भारिगते हनः उषतीर्म मातरः तस्मारङ्गमामभो यस्य क्षयाय जन्मथ आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वे भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वे भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहकं हरस्वे भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्रयन्द्रयं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृन्तमया देव परिपूर्णन्तस्त्रे प्रायश्चित्तान् यशेषानि होमकर्मात्मकानि मयि तानि शेषावशेषाणां कृष्णान् स्मरणं ब्रह्मकायेन वाचामनसेन्द्रियमा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
ವಂದ್ಯಂ ಸದಾನಂದಂ ವಾಸುದೇವಂ ನಿರಂಜನಂ ಇಂದಿರಾಪತಿಮಾದ್ಯಾದಿವರದೇಶವರಪ್ರದಂ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಜಗದೊಡೆಯನ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬೆಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ಎದುರು ಬದಲಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬೆಂಬುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬೆಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಗದೊಡೆಯನ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರಣ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ಅದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯ ಎಡಬಲದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ನಂತರ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಜಗದೊಡೆಯನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ ತಾಂಬೂಲ ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಅಗ್ನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಂತರ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನಂತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಯನ್ನಾಮತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜರ ಸರ್ವದೇವಾವೃತಃ ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾ ಜಾದಿಕಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಲ ಖಂಡಮಂಡಲಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಇದು ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు
కొంత పెడమరలి